allo sila me falle kiri wallahi mo calcul là-bas ko to filma Guinée bargo mais to yisi le rabe tan re ko yoro ko ngore 8 ene fo ma ko la fure na équipe fure na la go ende limana aya to fure na la ba bunye non Condé gbe na l'équipe ça c'est les Condé qui font ça Condé Condé la cala attaquer là non Condé la non client rotaro mais voilà quoi donc on a fallu on m'a dit magri iradi na kan kelme o mbangri na ma gawo sina fera ino ma le radi chauffer mo la sodina parce que on a ma to école ya lo mana radi mu garama agadi to bo radi ni sama garanda radi do ga ya tirnara atondi garande ya ngada radi ta lo ga mi fe bolonde résultat de fichono amman kobri to ngwas ga sa faire ko agadi ga et le classement to ganto c'est ma roni agada magri ma ya gira aya tirna ko lomba di masala fa ya ko lomba di ya bo ko lomba fo ya ko iya tirnara anu ga di na go na Guinée mo koy i ga di nan salama la si kamende wonna sila kama hale Guinée bla koy nanto fitinela donc on ma de magri kimato ina ma tira di mi ko ma magri ga nyaarira singere Guinée ndugi nan so ma ya ko so ma kolontu parce que magri ndena ina to ande tan hali bandi e masara mane me libe mageli dugi ne na mageli donc nan ndi ko tevlo magri kimato ina memre wete mai violer senera quel m'a fait bébéma mais qui n'est pas qui m'a tué radé ma qui m'a no ba c'est de refaire radé rouma ou bien redé rouma grâce à ça mati il m'a kuyari et on dit dire dans ça ça na le vacances là plateau de bangara de rasan na men il ko dera il a suivi men oui na bu mi ya masa ina kamani de na kan sare so men na rasa rama so ma ko la plateau de rouma ana sigara sa babu kon mo de sakatala na ila tiara amari ko la ndir ko ko bana six na on fait na lebrin dénoncer fait qui côté ndina divorce na et dume na refima et me magori dume di wa ronyi mara wakati ndali mane avansa akena yito mane do ali mane lantare ya lu mane na ka metagi donc na femme na divorce là divorce fanga conséquence big na to na kan wo mai bori torma et ça ali abala Guinée abala di kelen frim tramba di me ko ngori e fa divorcer na di tampuru ni luma di ha za di na Guinée dunia na honi berera fanga ma ko menina ma na di tanga fi baraka ana di luma kama Guinée bata na Guinée bata na amfama a de na contrôler ma na bore tandu mana mbore Guinée na ga tanga de ndanga ne guru ya ko na ga mo de libala amara singera no o ngeno dito e guru mo na lo ga na to Guinée mara de parce déjà preuve na nanda mais de Guinée firi mariama allo nda ko lontai alma bore sana bebirki bore na bebirki de ya mo rafini me bore na brin nana donc babu Condé o mrira sira kata futi ira fini kamte ananda tunya wolo do ambra tre ni fudu tre kera sala wala ay tra fo yiri le ma soko ko fudu sa yiri parce que fudu na sara yiri ko ata na dina ko mata dina o ko re munedi ko fudu le kakan kala sabati tunya le du kunu dunya woni bi dunya ni sukele de fanyi do ya be dunya ne fa sikama na bo ko to di anya lo bibi no ikana mo frose kani mo ni ki dem frose kani fa kada sama londo do frose fudu atana na la banta do ngara le manaka tre brade soro dem rasoro de mo to fartane ara ubi ani bla akuna de musulu kana frose kani kenu kana musulu frose kaita anya son ande nu yese fudu ma parce que ko kele alo menu ka science kra wolu ka wolo muso yese développer là a yese jaté do ina fo ayo fudu ke dia no te na fudu da ka to amase fudu ke kasabima na fudu la ala fudu o te si sorna ba finalement ala kende ale fesoro wallahi no ro ka fesoro ke a fala ko muso ni te se da ko amuso gada fudu la o be na la be balade de be ko wolo ro bi ambadi manu anka kaka kili soro kalo kwa nya dunya kuda menno na nya wo faransa rialu kamutum na nya fandu la fudu sabata nya to yesi fuluma na nya sa anya fandu la fudu sabati anya to ande nu ye mo men fe menu duma nya nya we di nyo o bake ala ka memma ni ka we munedi sulomaya ni sulawali di ke ya di sulamama abraba ala ka memma ni ka woni woni anya mbo natako ba natali na la bedi anya mbo natako anya lo ko dunya ande wala tunyale foi te soti dinena de men di ka soti di foi tala ko ni ki daga ika mamina kunya na kera soti da kunya so c'est clair mais ni ma da mina tu ya la di si sura hare ka soti di ma ka to le soti da jomai donc anya ndaja anya ndenu kulo anya ndaja andenu wonye fe anya ndaja andu la fulu le sabati fulu mene la da nambulu ay ka fulu li ala re fulu men
Voilà, bamiro abesa kelen fara o be di futi fema parce que tant e fan oui akanuntenye na telema ara femme ne na metam de no mana comprendre ala re comprendre non ni min fola o kan déjà ne re ka donc là aya deme voilà oui da sigi foi na kimbe parce que mere na be ba fuye bangura mubarak kanta na teme diga kame soto be Philomène bangura na muyibe ameme ngai mata ngadi bubar kais ifa marieri alhamdulillah rabbil alamin ona ago mal bamilo sigi sa on bagi di mari arabe ngo muyibe barkata han ga gide do amti voilà là il va le faire maintenant abenake donc mi au sur du sladi an kana dinu di furu la forcer furu la ka ita forcer la ka di furu la parce que ba que d'abord furu te baraka ali ni 2 ministres na ko a de te baraka parce que ate ni la kanindo te sono me la kanindo donc furu tana wala roja bon bangi balu fali ya lone fana demba si din kan ka de furu la si ka sabi dole do to wulu bra wulu ko 18 ans 19 ans au moins din arrive à Farid la Fula aka Farid la Fula aka mais ni ma den ni ka den di avant ça furu la ma 135 mois ma 130 do ma 100 mois bo folo abe koso comme man ka ya fula nyama donc banque ba lo ma tanka ali o bloka ye denun di ka den el demain al kan ka di furu la wati mina ka di furu la nal ko fula te furu min no al kanal forcer ka do nal ko kel taro kana forcer ka do puisque ay di furu di kebe ay dala mine mfa nimba ko sama tan la bana ani ke mi redo to dia ita sono donc bangi balu yo bloka alo deni di nyoma minun ka di nyoy woli ka usa c'est ça sigidi sa o meben ya kulo a wonno sigi salan tan do amino a sigidi wol meben ni ko fo donc lilo kanya be no fera donc lilo bon c'est ça hein aluname mosolo aluname dunuya mosolo aluname kebalu aluname dunuya kebalu aluname nyafola dinaluye ayato nyafola dimfaluye ayato musumini forose furu kela furudo furu nyaro okoteson mini forose furu kela furudo furu nyaro okoteson sonne excision koboloka joma yale wodi excision koboloka criminel yale wodi excision koboloka mogo fagale wodi ote baraye voilà la umar ga la ngire buwa ka sibara me wo fanna kana bara ko kana ga la wa fa njaji yo no gine to ngode na anyema babu ko ndumno to no men dan falago aka marié atanda Philomène bangura mafudi bangura ko bangura ya to badin ya mo ko yambi fa marié ba wambe ta marié bo bangure buba camara ji wala so fait 50 ans neki hay to marié e ba gadi fo mo la gadi mado fa barage mo fa kula mado sing marié ba ba bo mo na to comprendre nya buba ino mso de amara tira o jere kilisete o mo do be na no afala tu bari o lo non mais ni wole foka clean ka di buba mamto clean le bloca no ka clean ka di mamto no wole ko ya ini kan ya ini kan bon d'accord ya ini kan wati le masiflo masiflo abasiflo na di ke fe di e bara bu e ga di singa na mari be donc toujours wonna di émission donc on fa na bu ngon fallo ngafa fin siffler wonna on fa toujours mara sina fima di mois de l'enfance na nya on a keli on a dume rafe tongo on a dume rafe tongo parce que na metina dume nara parce que to dume dina film tina foria a to dume di rafe mu ya lang tina fori dume di to na dume di rafe to dume dina na to rafe kanara tina fori rafe kanara a dume di mu fanto tina fori na la mu famma ina to fori nde baramo e mu no ma c'est-à-dire dume di fon femme qui sait pas mais et vous faut une place là-bas c'est parce que tout simplement ils vont préparer le horaire il ira di préparer tout tina ibara anye ira doro isenitara il ira di luana kana
tina wal mane I wal mane to al ko tina ri malabu he mu wali to tina ri malabu wali mane to wali gadi be gadi rafiala e siga école nan bu gi siga gi école va ma de ma to de be ina di fa fi école e gadi ye ti sérieusement kharani kharani na al ko tira ga faamu e ga dunia comprendre ma kiana e ga fe fa no fe nyaare kolo mais ina yo fa nyan gi gadi be c'est sera fema na ngi mi dibe in wa mri madifi ça na fema akina fiama mais ya do mri de febi de gadi in ve ma yo gadi beto nan se mi ça c'est vrai nan se mi di mago wa me gadi rafa mri di rakana al nan ngam versement asa mri di fam et ngadi ka in wa gadi rakana mri di rafa gadi fam bare donc on a fa la mri ngebe surtout Guinée on a fa la Guinée ramé tangileri ala on atana ba ramé tangileri généralement raimna dira wuri ko ni be na mini e so mana kine na ne me de geisa du me raso ira so ba singe wona to dum babela e ni fe fa wol singe sendago Musa Fode Mamadou wona min do fa be ama de ge mo fo fa ko lo du be dina muse num mare on a révisé fa o be di mato ne mo révisé fe pour que te mo réviser nan mo wasi gide ko la sa mato ona ko na tammu bo nge yide parce que tala min ma ko etalan so ma ko kui min ma suba rema ona to mato to be on exemple be na woni be mais na ma niema ira kon to fi yona ga nie iri radira bolu konto fili lukioki keli siga si radira kamato ibu iska gide école be ni gaska market be ni market fe gida ina fa mva monsieur ino wali mfa amato de madina di be yako dube dina akolo mamri femme en contrôle l'école yakola me école la bolu mayo vacances to aliriki attention na vacances fambala lo ngala fanza oma parce que dumi tambirna dimmane madina ra avade dube falu soro e jima woto e khomma ano chauffeur nde nana e berina me fado chauffeur nde nana ala mo ka ali fema donc on ne nar lan na ke bomba dumi ndera alima ejiri ina gandumma ina stofe kargam e man vati ba chauffeur nde woto e berina gare muti be jimare donc on a birina na wollo ngala mara si so wongeyi wombabe e ga dumme occupé dumme ma surtout vacances to areki ama fureleri naya no goy na gambirina dube se ba so nyogi tombo ande dube nde kolo quartier nde merle fala mago na quartier dube di na ba de 3 jours wala bi la tala ramre mato alba des enfants de 8 3 jours et ma fema parce que abre so ma quoi Adza va être là. Et peut faire 3-4 jours, une semaine. Et ramre ma kolo dede. Et quand on est dans mon doma, Gébert Wunguri, et non, c'est me dibarga à l'âge de 13 ans, 14 ans, et ben on va guérir pour le rafler là. Et ben ramène fort, à te dibarga avec un aran, on va en dibarga avec. Na brinana, na brinana, brinana. No made ou on to mo made atina la babu konde. M'ya fait catéola parce que iba la radio iba espace ta iba qu'on a créé radio ni beta ni ici 12h passé ou 16h passé ou 18h passé communiquer avis de perte mon enfant ou le tout ado jamana kono c'est vrai que Nations Unies ou les barabaka mais enfin le gouvernement est baraka parce que ministère est men jantoné dinen ni musol la ko afala ministère ba ko ministère de l'action sociale et bi na jamana kono fo ay janya ko sey révolution de sa dictature te maya ko se watinen dundo ni ki si espace là ni ki si communiquer sebe kama dinen la tunko adi sebe ka ni ki si rama ida la anya da gasaria do ici men di se dinen no fana la kandala parce que moso do li bi la gina ka rete ate akamelon wole gbinyadi akamelon wole woni bodi akamelon wole kasudi akamen kon lo wole sariade saria e se la tamala ana molukan men yede no sorona ka labla ni ka de na tuni no yeda wara police la saria e se la tamala ministère fana ye kada ye bara wulu ke ba bibi no ase mo tese mo de baloni yesa mais mo ko disi mo de mena idin kuruna bari anyu da ja mais joni so kala wala gouvernement de ko parce que ministère mena da na la dana wure kama kam sudu de men ka denu de men c'est aldike sinia sidi londo do mo me ministériel bi wuri wotre o dinene tere ba mino tere wala fora se londo do men ka to ministère o dinene bi donc anda jana sinia si gouvernement e se ka nyalo ko wulu ko wulli disi ande bena badi jabate ke na belle folori comme ministère fana ayant demain parce que jamana tese wala jamana tigi ko anya jamana dene di mais alule fana na jamana tigi li donc ayant demain vraiment ka dola ke wali kan de sa dene de malbro ino min folotano reclamaja donc j'espère qu'il y aura kuma me bangi bawlo ay tolambela bebra kuma luye donc ali ayant demain ka UNICEF demain ka andenu demain ka an musuluna an falure demain voilà donc wole ok ntana kan fala ma wo malon na kun be bilibili nda fala ne ina wa nyama ne kana fe ira to kon san
à sans avenir, il y a un système éducatif, il y a un fait kana, il y a le mode éduqué, et du mira bolonama, ali m'a venu le monde à manève. Nous t'en avons falama, au maya raté, on a semblé ça du mima fait. Parce que on t'en dangue mané, est un enfant, Kali t'a mou préparé, mon amour me relève ton godé. Donc nous n'en falama yamane mengebe, on t'en fait ma bille, on go ma responsabilité tongo. Parce que mengasa y a un femme à y radio, attends à m'y radier encadrement. Il faut